Yung buhok, yung buhok. Ano yan? Hindi ka nagsusuklay. 3, 2, 1. Dalawa kami, sabay na kami. Wala ka. Meron ako. Meron ka ba? 3, 2, 1. Damit yan. Okay, Thank you po, Auntie. Bakit? Picturean niyo ako. Ay, meron mo. Ay, kay Gigi yung isa ko. Nangunguha. Ay, tapos na pala ako. Oo nga, ito. Ano ba? Baligo na kayo. Wala. Baligo na kayo muna. Cheese, yes please. Burger King 4 cheese Whopper. Serve cheese. Sige, okay lang yan. Okay, kay George. Oo, ayan mo. Okay, George. Teka. Paldo boy! Sige, George. Hoy, teka, wala yung background. On Nintendo Switch 2. Kasi yung remote. Mario Kart Okay, World. na, ni 3. Okay, Papa. Wow! Ay, Papa. Wala kayo. Magdamit ka na, magdamit. Magdamit ka. Magdamit ka na, ma'am. Picture mo eh. Boss yan eh, si ate. Ganda talaga yan. Hey! Unika iha! Okay lang yan. Unika iha! Wala na yata. Wala na. Ay, Mama. Yay! Christmas is spirit. 1, 2, 3. Magkano kasi ito? Yay! Yay! Christian eh, oh. Parang ang kapal nung kay... Solo sa video, ah. Siyempre, ano eh. Ito dapat to, 3, 2, 1. Grill. Abi! Yay! Video na, video! Game na. What will you say? What will you say, me? Thank you, tita. Kay Grace ang picture. Kaya na kami, Jen. Dito po. Auntie dyan kay Gracia po. Yes. Yes. Okay na, Auntie. Doon naman. Video doon, auntie. Kaya mo lang siya dito lang. Paano yung bag ko? Samantha! Dapat sasayaw, sasayaw. Sasayaw, aring king king. Oh. Christian! Para malalaki yung kaitan. Ang lalaki nung ano ha. Oo ma. Lapit ka. Tol. Auntie, doon naman. Picture doon. George, sasayaw! Yay! Galing sa sala. Ikaw galing. Raven! Oh, wala pala. Wala. Ayaw banggitin. Kaya, wala. Ito na. Dali, si Grace. Game bayaw. Bakit? Bigay ko na? Pa-picture sa'yo. Ang dami. Wait, ano?
Santa Tito. Picture ka muna dito, baby. 1, 2, 3. Present mo malagda. Yes. Wait na. Sige muna. Okay. Yay, yay. Chloe. Chloe. Picture mo na dalawa. Hawak mo ating dalawa. Meron pa si Tana eh. Oo. Ate, ito. Picture mo dalawa. 1, 2, 3. Tana. Tana pa. Ano pa? Okay. Bullet. Picture, picture. Sama-sama magsasabi sa ate. Ay, excuse me. Sige, auntie. Daan, auntie. Ay, may tanda kay Kim, kay Chloe. 1, 2, 3. Thea. Althea. Okay, ano yun na? Ay, sa mama. Ayaw nga eh. Sa. Samantha. Bigyan na si Shang. May mamay bibigay. Okay, Lola. Lola, bigyan. Eh, one. Lapit ka naman. Yan. Very good. George. Paldo. Paldo na si George. Wala na to. Joel tsaka Ricky. One. I'm not seeing